올해는 우리가 지금 성전 건축을 시작하시면서 먼저 알아야 될 게 있습니다. Es gibt einige Dinge, die wir wissen müssen, bevor wir mit der Konstruktion dieses Jahr beginnen. 여러분 기도에 대해서 먼저 좀 잘 찾아내야 되겠습니다. Wir müssen zuerst die Dinge über Gebete 이게 entdecken. 기도구나 하는 걸 먼저 여러분 찾아야 됩니다. Und wir, jeder Individuum von uns, muss entdecken, was 기도를 Gebet 정말 ist. 아는 사람은 사실은 응답도 필요 없습니다. Und diejenigen, die wirklich wissen, was Gebet ist, brauchen auch keine Antworten. 누리는 것이지 이 축복을 누리는 게 기도입니다. Wenn die Antworten kommen, dann braucht man sie einfach nur zu genießen. Wahrhaftiges Beten ist das Genießen des Thrones. Und das muss 24 Stunden werden. 있거나 이런 거 있습니다만은 그거보다 이 축복을 먼저 누려야 되는 겁니다. Zwar haben wir auch Krankheiten oder sonstige Probleme, aber zuerst müssen wir dies 보좌의 genießen. 축복을 누려야만 공중권세 잡은 자 이길 수가 있는 겁니다. Nur mit dem Segen des Thrones allein können wir den 성경은 이걸 Machthaber 말하고 있습니다. besiegen. 그래야 하나님 나라와 그 일을 이룰 수 있어요. 이게 진짜 응답이에요. Nur so können wir die Dinge des Reich Gottes erledigen. 24 되기 전에 뭡니까? Was ist das davor, vor 24? 또 무슨 석 달 동안이다. 무슨 이렇게 3주다 이렇게 나오죠. In der Bibel stehen oft Zeitspannen wie ein Monat oder 3 Wochen. 시간을 정해놓고 기도를 한 겁니다. Das sind reguläre Gebetszeiten. 예배가 살아나죠. Und so wird die Anbetung wieder 예배가 살아나기 lebendig. 시작하면 이제는 여러분이 보좌 능력 누리는 24기도가 되어지는 겁니다. Nach der regulären Gebetszeiten können wir dann den Segen des Thrones genießen. 사실은 기도 안 했는데도 치유됩니다. 왜냐? 근원적인 힘이 회복되기 때문에요. Und dann empfängt man wahrhaftige Heilung, denn man hat die wahrhaftige, fundamentale 기도를 Heilung 받는 empfangen. 데는 의사인데 가면 됩니다. 의사 시키는 대로 하면 돼요. 그러나 근본 치유가 일어나는 거는 위에서 내리는 겁니다. Wenn wir geheilt werden wollen, dann können wir einfach nur zu den Ärzten gehen, aber fundamentale Heilung wird von oben gegeben. 의사분들도 진짜 의사는 이렇게 말했잖아요. 우리가 고치는 것이 아니고 하나님이 고치는 우리는 도울 뿐이다라고 얘기했잖아요. Echte Ärzte geben zu, dass sie nur die Symptome behandeln, aber wahrhaftige Heilung kommt von oben. 여러분에게는 이제 이게 오는 겁니다. Und dann entsteht 25 und 기도 Ewigkeit. 기준은 이겁니다. Und das ist der Maßstab des Gebets. 그래서 여러분들이 이 부분을 모르면 사실상 내 신앙생활이 잘 안 되지는 겁니다. Wenn wir diese Dinge nicht kennen und wissen, dann können wir den Leben 그러면 des Glaubens nicht führen. 여러분 자신도 알지만은 다른 사람도 알아요. Wir selbst wissen es, aber auch die anderen werden es wissen. 여러분 자신이 누가 뭐래도요 영적 힘이 있어요. Wenn wir das haben, dann besitzen wir auch die spirituelle Kraft. 그걸 벌써 자신이 압니다. Der Individuum selbst 자랑이 weiß es. 아니고 너무 하나님 감사하고 이 축복 누리고 있는 사람들은 말도 달랐어요. Ich will jetzt nicht damit angeben, aber das ist anders. Und selbst diejenigen, die das genossen haben, sprechen auch anders. 바벨론에서 렘드 7명 다 그랬잖아요. 뭐 죽어도 괜찮다 이러잖아요. Die 7 Remnants haben ja 오늘 selbst 죽어도 gesagt, 괜찮습니다. es ist egal, ob wir leben oder sterben. 오직 하나님 영광이 있다. 우리는 괜찮다. 이런 사람이 되지 뭐 이게 진짜 기도를 하는 사람들이거든요. Nur die Herrlichkeit Gottes soll sein. Das sind echt Menschen, die wissen, was Gebet ist. 능력을 사실은 체험하고 있기 때문에 그 말하는 거예요. 힘 없으면 그 말 못해요. 그렇잖아요. Damit meint man doch, dass sie die Kraft Gottes erfahren haben. 여러분이 Ohne zu erfahren geht es nicht. 어려보세요. 죽음 당하면 살려주세요. 이렇게 하지. 죽어도 괜찮아요. 이래 안 나온다니까요. Wenn wir wirklich in Schwierigkeiten stecken oder in Lebensgefahr, dann betteln wir doch um unser Leben. Wir sagen ja nicht, es ist egal, ob wir sterben oder nicht. 지금요. Diejenigen hatten bereits das Geheimnis, das 24, 25 und 건축을 Ewigkeit. 하려고 하는데 꼭 기도 응답받아야 되는데요. 왜 그러면 1, 2, 3 성전은 문 닫았냐 알아야 되겠죠. Wir müssen 문 닫았잖아요. vorerst wissen,
warum der erste, zweite und der dritte Tempel 제1성전을 보고 untergegangen ist. 솔로몬 성전이라잖아요. 다윗이 준비했지만 솔로몬이 지은 거 솔로몬 성전 이렇게 합니다. Der erste Tempel heißt der Tempel Salomos. Zwar hat David es vorbereitet, 제2성전은 바벨론 돌아와신 스룹바벨이 인도했기 때문에 스룹바벨 성전 그렇게 얘기하죠. der zweite Tempel ist der Zerubabel-Tempel nach der Gefangenschaft von Babylon. 그 뒤에 또 로마 속국이 일어나니까 로마에게 잘 보이기 위해서 로마에게 아반 왕이 헤롯 왕이 된 거예요. Und nach der Koloniezeit durch Rom 그래서 이 헤롯 왕이 축복을 받는 방법, 백성들의 마음을 잘 얻어내는 방법이 뭐냐 하는 걸 연구한 겁니다. hat der König geforscht, wie er die Herzen der Menschen gewinnen konnte. 그래서 스룹바벨 성전을 헐고 헤롯이 성전을 짓기 시작한 겁니다. Und so hat er den Tempel von Zerubabel zerstört 돈 und 필요 없어 selbst 왕이니까 eingebaut. 내가 하겠다 이렇게 된 거예요. Und er hatte ja Geld, denn er war ja ein König. 사람들이 막 좋아하겠죠. Und das Volk hatte es gemocht. 그래서 얼마나 길게 짓느냐. 오래오래 영광을 받기 위해서는 시간이 길어야 되겠죠. 46년간을 지은 거예요. Und für 46 Jahre hat er den Tempel bauen lassen, damit er an dieser 어떤 Herrlichkeit. 역사가는 실제로 60년 baden 넘으셨다 이렇게 이야기하는데 성경에는 46년이라고 돼 있어요. An manchen Stellen steht es zwar 16 Jahre, aber in der Bibel steht es 그 korrekterweise 성전을 바로 46 Jahre. 그 예수님이 저주한 성전이에요. Und das ist der Tempel, den Jesus verflucht hatte. 왜 없어졌을까요? Warum ist es untergegangen? 오늘 알아야 되는 거예요. Wir müssen es wissen. 세 가지 뜰 없었어요. 그거는 필요 없는 성전. 자, 좀 이따 얘기합시다. 과연 우리는 있는지. Ich werde es später nochmal erklären. 그다음에는 세 가지 뜰이 없는 데다가 계속해서요. 이 영적 축복 안 누리고 육신적인 것만 계속. Ohne die drei Felder hatten die Menschen an dem Tempel nur die physikalischen 여러분은 Dinge 육신적인 건 genossen. 이기게 돼 있습니다. 그렇죠. 영적 힘이 있어야 되는 거예요. 이걸 회복해 누리는 기도가 완전히 이번 회복돼야 됩니다. Nur mit der spirituellen Kraft können wir die physikalischen Dinge überkommen. Und wir müssen diese Kraft wiederherstellen. Nur in diesem Maßstab ist es noch okay. 3단체가 준 교훈을 따라가고 있어요. Die Kirchen folgen den Lehren der drei Organisationen. Es ist ironisch. 목사님들이 전도 현장을 모르니까 3단체 책이 많이 나와서 그거 읽고 설교해요. Es gibt sehr viele Bücher von den drei Organisationen und viele Pastoren lesen es und predigen darüber. 그래서 하나님이 미국에 있는 교회 필요 없다는 거예요. Und deswegen hat Gott erklärt, dass 유럽 die 교회도 Kirchen 문 닫으라는 겁니다, 하나님이. in Europa und in den Vereinigten Staaten unbrauchbar sind. Und das müssen wir verstehen. 이게 필요 없는 게 이게. Das sind Kirchen, die unbrauchbar 여러분이 sind. 이 눈을 뜨면 정말 하늘과 땅과 바다와 열방을 움직이는 하나님의 역사 보게 돼요. 이렇게 보호자의 능력을요. Wenn wir dies wiederherstellen, dann werden wir auch die Kraft sehen, wie Gott Himmel und Erde und das Meer 그럼 beben 이건 zu 하나님이 Leben 없앤 bringen wird. 거죠. Und so hat Gott die drei Tempel verschwinden lassen. 이때 그리스도께서 부활하셔서 중요한 메시지를 주셨죠. Und als 앞으로 어떻게 Christus 해라 하는 걸 줬어요. wieder auferstanden ist, hat er sehr wichtige Messages 그래서 우리는 hinterlassen. 이 부활의 교회를 지어야 돼요. Und so müssen wir die Kirche der Auferstehung 자, 그러면 aufbauen. 우리는 이걸 회복해야 되니까 뭘 회복을 하는 거죠? Was müssen wir also wiederherstellen? 꼭 기억해야 됩니다. Das müssen wir festhalten. 세 가지 뜰을 무슨 말인지 알아들었지요? 세 가지 뜰에 (24시설이) 있어야 돼요.
Bei den 3 Feldern brauchen wir eine Funktion, die 1, 2, 3 24 Stunden 성전에 세 andauern kann. 가지 뜰 있었다니까 있었는데 이 사람들을 딴 거로 썼어요. 그렇죠? Damals hat es Funktionen gegeben, die 24 Stunden andauern konnten, aber sie haben es für andere Zwecke genutzt. 세 가지 뜰이면 바로 2, 3질 치유 서밋 아닙니까? 그렇죠. 세 가지 뜰인데 이 뜰이 뭐가 되어야 되는 거니까 어떤 시설이 필요한 거니까 정말 다민족 치유 대상 렘넌트들이 주역이 되는 시설이 있어야 돼요. Wir brauchen Funktionen, wobei die Remnants die Hauptfiguren werden können. 만일 24 데이터 손체도 주역이 아니면요 안 되는 겁니다. Wenn die Remnants die Hauptfiguren nicht werden können, 쉽게 말하면 dann 지금 ist es 내가 우리 sinnlos. 교회 뭘 부탁하고 있냐면요 237 팀 보고 저 외국인 손님 왔으면 같이 식사라도 해라 주일날. Wenn ich Besprechungen habe, dann sage ich zu meinem Team, wenn 맨날 Multikulturelle 지난주부터 da 올라왔는데 sind, 보니까 dann 러시아 사람이 절반이다 우리 교회에. 그러면 어떻게 계획 세워야 되겠어요? letzte Woche habe ich einen Bericht bekommen, davon sind die Hälfte der 아니 저 Multikulturellen 사람들이 우리 russisch. 교회 주역이 아니에요. 그냥 와서 있는 거예요. Diese Personen sind immer noch keine Hauptfiguren in unserer Gemeinde. Sie sind nur Gäste. 굉장히 중요합니다. Und deswegen ist es sehr 이 말 wichtig. 알아들은 교회들이 이건 어쩌면 시설이 아니거든요. 우리가 눈만 뜨면 지금도 만들 수 있어요. Wenn wir die Augen öffnen, können wir diese Anlagen schon jetzt machen. 또 중요한 거는 실제 그러면은 시설도 중요하고 다 중요하지만은 이 24 시스템이 있어야 되는 겁니다. Zwar sind Anlagen und alles andere auch sehr wichtig, aber wir brauchen ein 시스템은 실제 24-Stunden-System. 해줄 수 있는 사람입니다. Es sind letzten Endes Menschen, die Systeme. 그래서 모든 장로님들의 선교 사무실을 짓는 겁니다. Und so brauchen wir für alle 건축이 아니고 Ältesten 단순한 건축이 ein 아니고 Missionsbüro. 여러분의 망대를 짓는 겁니다. Es ist das Errichten der Wachtürme für jeden. 꼭 기억해야 됩니다. Das müssen wir 사업기도 안 festhalten. 해도 됩니다. 하나님은 사업에 쏟아부을 겁니다. Wir brauchen nicht für unsere Arbeit zu beten. Gott wird den Segen 내가 벌써 herabgießen. 사업 정도의 걱정이 돼서 기도한다고 하면은 그거는 사실은 좋은 거 아니에요. 그렇죠? Wenn wir uns Sorgen machen wegen unserem Beruf und Arbeit, 제가 dann 전도 ist es schon 깨닫고 난 nichts 지금까지 Gutes. 오면서요. 전도 걱정을 한 번도 해본 적이 없습니다. 그거 한다는 자체가 벌써 그거는요. 전도 모르는 거예요. Ich habe bisher in meinem Weg noch nie Sorgen über Evangelisation gemacht. Selbst Sorgen machen, das ist schon allein falsch. 들어보세요. 우리가 지금 이런 시스템 만들어 나가면 부산, 서울, 지금 우리 지구에 있는 교회들, 다락방하는 교회들이 가만히 있어도 성장해요. Ihr werdet sehen, wenn wir diese Dinge aufbauen, dann werden die Tarakwan-Kirchen wachsen, obwohl sie nichts tun. 아이가 정상적이면요. 가만히 있어도 커요. Wenn ein Kind normal gesund ist, dann wird es wachsen, 그러나 어디 egal was es 중요한 macht. 병이 있으면 아무리 먹여도 안 되는 거죠. Aber wenn es andersherum krank ist, ist es egal, wie sehr man ihn füttert, 어떤 er wird nicht 인사시스템 wachsen. 말합니까? Was für ein System meinte ich damit? 진짜로 다민족들이 소문을 듣고요. 임마누엘 교회를 가자. 우리가 살 길이 그거 있다. 이런 시스템이 있어야 돼요. Wir brauchen ein System, wo Multikulturelle sagen, wir müssen zur Immanuel-Kirche, da werden wir gerettet werden. 병든 자들이 막 가서 말이야. 너무나 편안하게 정말 내 집에 온 것보다 더 편해. 이런 시스템이 필요해요. Und wir brauchen ein System, wo Kranke sich so sehr wohlfühlen können, noch wohler als ihr Zuhause. 전국의 우리 전 세계 엘리트 렘넌트들이 가서요. 힘을 얻는 교회. Eine Kirche, in der alle Eliten und Remnants hingehen und Kraft empfangen. 이게 있어야 된다 그 말이에요. Das brauchen wir. 이거는 꿈이 아니고 어려운 것도 아니고 이렇게 되면 훨씬 쉬워요. Wenn wir das machen, es ist kein Traum. Wenn wir das machen, dann ist es viel einfacher. 자, 렘넌트들이 교회 와가지고 이렇게 눈치 보고 막 설교도 가는 게 쉽겠습니까? 와서 자기들의 시스템을 찾고 자기들의 무슨 힘은 주역이 되고 자기들이 말이 거기서 누린다. 어느 게 쉽겠어요? Was ist wohl einfacher für die Remnants? Einfach hierher kommen und die Predigt hören oder
in den Kirchen ihr System finden und sich entdecken in der Gemeinde. 그래서 한국의 모든 교회는요, 저 중요한 단민들이 와서 이렇게 눈치 살펴보고 알아서 눈치 보고 좀 이따가 하고 이래야 돼요. Viele andere Kirchen, bei denen müssen die Multikulturellen herkommen und sie müssen zusehen, wie sie darin 저런 passen. 젊은 층들이 주로 온다고 하면 주일날에는 저 아이들을 돌봐주는 시스템 완벽히 딱 만들어야 돼요, 교회 안에서요. Wenn wir auch junge Eltern haben, dann brauchen wir ein System, bei dem die Kinder betreut werden den ganzen 그러니까 Tag. 그게 다민족 선교요. 그게 여러분 237 선교요. 그게 우리 평기도 선교하는 일입니다. Das ist die wahrhaftige Mission für die Multikulturellen und auch 내가 für die 지난번에 얘기했잖아요. Laienmitglieder. 내가 대학생 때니까 몇십 년 전입니까? Ich habe es bereits schon mal erwähnt, als ich noch ein Student war. Es ist 그때 schon 내가 lange her. 미군 부대 안에 저 하일리아 부대 안에 그 내가 전도사 옮길 때마다 거기 가서 예배드렸다니까요. In einer Station, das den Vereinigten Staaten gehörte, da bin ich immer hingegangen, für den Gottesdienst. Und es ist bereits mehrere 그때 Jahre 벌써 her. 그 교회는요 예배당 하나밖에 없어요. 하나밖에 없는데 들어가는 입구에 벌써 편안하게 와서 차를 마시고 커피 마시고 뭐 이렇게 딱 해놨어요. 들어서면 벌써. Es ist schon sehr lange her, aber die Gemeinde hatte bereits, obwohl sie nur einen Raum hatte, einen Ort, an dem man bereits Kaffee und Tee trinken konnte. 많이 못 얻어요. 그런데 교회당 하나밖에 없단 말이에요. Es war ja eine Gemeinde innerhalb einer Militärstation und trotzdem 깜짝 놀랄게요. hatten sie solche 예배 Anlagen. 정식일은 예배 시간이에요. 주일날 예배 시간인데 꼬마들이 쫙 나와요. Und sonntags waren dann sehr viele kleine Kinder. 겨우겨우 이제 그러면 뭐 유아원, 유치원 요런생인데 나오니까 목사님이 뭘 탁 멘트를 해요. 이렇게 축복하는 멘트를. Und die Kinder, es sind Kleinkinder gewesen und der Pastor hatte einige Sprüche zur Segnung der Kinder. 재미나게 뭐 하는 것도 있더라고요. 배를 부르가 이렇게 왔어요. 목사님이 이렇게 뭘 넣어갖고 온 거예요. Und ab und an war es sehr unterhaltsam. Einmal hatte er etwas in seinem Anzug 끄집어내 보여줘. und dann hat er es den Kindern gezeigt. 이 비닐봉투 안에 지난주에 온 어저께 온 눈을 담아갖고 보여주는 거예요. Und dann hatte der Pastor in einer Tüte Schnee eingesammelt, das letzte Woche 뭐 gekommen war. 얘기하다가 뭐 우리 제도 흰눈같이 씻어졌다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. Und er nutzte diesen Schnee für Gleichnisse, für das Wort. 그리고 축복 기도를 탁 해요. Und dann segnete er 얘들 die 기도를 Kinder. 탁 받고 줄 서서 쫙 가는 거예요. Und nach der Segnung wurden die 그러니까 Kinder 어디가 나고 딱 봤더니 herausgeschickt 개들이 모이는 방이 있어. zu einem Raum, wo sie während des Gottesdienstes 선생님 betreut 딱 werden. 대기하고 있는 거예요. Und da wartete bereits ein 매주 Lehrer 한 darauf. 거라. 그래 애들이 벌써 질색이 싹 하더라니까요. Und sie haben das jede Woche gemacht und deswegen waren die Kinder 그게 auch 벌써 da sehr 이 gewohnt. 아이들과 이런 거를 벌써 참고를 했다는 말이 돼요. Das heißt, dass sie diese Dinge bereits bedacht hatten. 우리는 진짜 할 일이 뭔가를 모르고 있습니다. Wir wissen nicht 내가 wirklich, 뭐 하면 was wir 되겠습니까? 합니다. 참 기가 찰 일이죠. Wir wissen nicht wirklich, was wir wirklich tun müssen. Einige fragen, was soll ich tun? 24 해야 됩니다. Wir müssen das 24 Stunden 쉽게 machen. 말하면 그들이 와서 우리 교회 와서 러시아 사람이 벌써 절반이 되더라니까 온 중에서 예배 중에요. 그럼 저 사람들이 마음껏 예배할 수 있도록 만들어줘야 될 거 아니에요. 그럼 지금도 가능해요. Die Hälfte der Multikulturellen waren russisch. Das heißt, wir brauchen doch eine 얼마나 좋은 Anlage. 기회가 한국 와서 복음 제대로 듣고 복음 강조하는 교회가 많지 않지 않습니까? 복음 제대로 듣고 변화돼서 가야 돼요. Für diese Menschen, dass sie sich ändern können und dann wieder zurückkehren können. Wir brauchen solche Anlagen. 이런 교회를 내용은 우리가 갖고 있지만은 시설을 잘 만들어 놓으면 훨씬 쉽다 이거예요. Zwar haben wir die Inhalte, wenn wir aber die Anlagen dann wirklich umsetzen, dann wird es viel einfacher. 별로 없을 겁니다. Es 저는 gibt nicht viele. 확신합니다. Ich bin mir sicher, 여러분 이 언약 잡으면 하나님 쏟아붓게 돼 있어요. wenn wir diesen Bund festhalten, dann wird Gott uns 안 segnen. 보도 되는데 붙게 돼 있어요. Es ist egal, ob er uns das gibt oder nicht, aber 여러분 인생을 er 마치기 wird 전에 uns segnen. 하나님이 어떻게 내 사업을 이렇게 빛의 경제로 축복하셨냐라고 간증할 수 있는 만큼 하나님 역사하실 거예요. Gott wird uns so sehr segnen, dass wir dann später Zeugnis geben können, wie sehr Gott uns gesegnet hat. 부활의 교회는 뭐 했습니까? Was haben die Kirchen der 바로 Auferstehung getan? 성삼위 하나님과 보좌의 축복과 오늘
과거 오늘 미래와 나와 현장 교회를 살리는 삼시대의 축복을 누리는 교회가 됐다 그 말이요. Es waren die Kirchen, die die drei Zeitalter genossen hatten, die diesen Segen sozusagen genossen haben. 왜냐? 예수님께서 부활하셔서 말씀하셨다니까요. Jesus war ja auferstanden und dann hat er es erklärt. Und dann müssen wir doch das 주께서 말한 건 genießen. 다 빼고 다른 사람이 말한 걸 주워가지고 한다. 굳이 그럴 이유가 없다 이 말이에요. Es 그렇죠? gibt doch keinen Grund, auf andere Menschen zuzuhören, wenn Jesus doch 우리가 nachdem 지금 er 말해 auferstanden ist, 부모님이 zu uns 말하는 건 gesprochen 다 hat. 빼고 하필은 길 가던 거지가 얘기하는 걸 그렇게 참고로 굳게 한다는 그거는 좀 이상한 거 아니고 그렇잖아요. Wenn wir statt unsere Eltern auf einen Bettler beispielsweise hören, dann ist es doch was Komisches. 영원전 그리스도. Christus, der vor Ewigkeiten bereits da war. 성육신하신 그리스도. Jesus, der Fleisch geworden ist. 그게 다 정면이에요. 부활하신 그리스도. Jesus, der auferstanden ist. 앞으로 재림주로 서실 그리스도. Jesus, der bald 정확하게 wiederkommen 말하면 wird. 재림주로 오실 그리스도가 보다 더 정확한 게 재림주로 서실 그리스도. Noch genauer ist es, Jesus, der als Richter dann stehen wird 이 zu den 축복을 Endzeiten. 전하는 교회입니다. Es ist die Gemeinde, die diesen Segen verkündet. 두 번째 뭡니까? Zweitens, 부활한 이 부활의 교회, 부활의 주님 메시지님이 증거 세 가지를 주었어요. nachdem er auferstanden ist, hat Jesus 3 Zeugnisse gegeben. 온 천하에 다니며 만민에게 복음 전해라. Geht hinaus in alle Welt und verkündet das 여러분의 Evangelium. 학업과 산업과 교회는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음 전하는 만큼 증거를 주겠다는 겁니다. Durch unsere Berufe und unser Studium werden wir in alle Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden. 세상 Zweites, 살리기 위해서 세상에 없는 표적을 주겠다고요. 5가지를 말했어요. und Jesus wird uns die 3 Wunder, die 5 뭐죠? Wunder geben, 귀신 die es 내일은 nicht 귀신내 쫓겨낼 것이다. geben. 두 번째는 meinem- 세방언을 말하며 In Jesu Namen 세 Dämonen 번째 뱀을 austreiben 집으며 und neue Sprachen sprechen und 무슨 Schlangen 독을 aufheben. 마실 자 죽지 아니하며 Egal, ob man 병든 자에게 Tödliches 손을 trinkt, 얹은 man wird 자 nicht 나으리라. sterben. Und Kranke Hände auflegen und 뭡니까? sie werden geheilt werden. 표적을 행하여 늘 보호할 것이라 그 말이요. Gott wird 뱀을 diese 집으며 이 Zeichen 말은 우리가 뭐 뱀 잡으러 다닙니까? entstehen lassen. 뱀에 물려도 괜찮아를 보호하겠다 그 말이요. Wir werden ja nicht herumgehen und Schlangen aufheben. Egal, ob wir gebissen werden, wir werden nicht sterben. 뭐 우리가 일부러 독을 마시고 그럴 필요 없잖아요. 독을 마실지라도 너를 보호하겠다 그 말이요. Wir gehen ja nicht herum und trinken Gift. Das heißt, dass er uns 네가 만약 beschützen 병든에 손을 wird. 얹은 적 나으리라. Wenn wir die Hände auflegen auf Kranke, dann werden sie geheilt 그러면서 werden. 뭡니까? Und dann? 두루 전파할 때 보좌에 앉으신 주께서 역사하셨다고 했어요. Und es steht geschrieben, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen. Es ist der Thron. 부활의 교회가 가져야 되는 누리는 내용. Es ist der Inhalt, den die Kirchen der 여러분에게 Auferstehung 일어날 verkünden müssen. 부활의 증거를 누리는 교회의 증거. Es sind die Zeugnisse, die uns nachfolgen werden. 더 중요한 거는 온 천하에 다니면 만민에게 이 말은 예수님이 사도행 1장에 말한 땅끝 같은 말이지요. 그렇죠? In alle Welt, das ist ja dasselbe wie bis ans Ende der Welt, wie in Apostelgeschichte 시대 geschrieben steht. 살릴 걸 얘기했습니다. Jesus sprach über die Rettung des 단순하게 그냥 Zeitalters. 전도하고 병 고치고 이런 정도가 아니고 시대 살리는요. Es ist nicht nur in dem Ausmaß, dass man Kranke heilt und das Wort weitergibt. 지금 로마는 1세기 뒤떨어진 언약을 잡고 있어요. Rom hält an einem Bund fest, 많은 das 나라 우리가 bereits 장악하겠다 하는 이런 뒤떨어진 생각을 하고 있어요. sie halten fest an einem Bund, das bereits 유대인과 정통 veraltet ist. 교회는 2세기 늦은 생각을 하고 있어요. Und die Kirchen der Juden halten fest an einem Bund, das 오늘 bereits 2 예수님께서는 Zeitalter veraltet 상상을 ist. 초월하는 앞선 시대를 말씀하신 겁니다.
Aber Jesus sprach über ein Zeitalter, das weit vorausgeht. 휴대폰이 있습니까? 비행기가 있습니까? 아무것도 없는데 온 천하에 가서 만민에게 전하라고 하고 있어요. Sie hatten ja keine Handys oder Flugzeuge, aber er sagt, ihr werdet in alle Welt hinausgehen und meine 모든 Zeugen sein. 족속에 가라. Geht zu allen Völkern, 땅끝까지 가라. geht bis ans Ende der 이래서 Welt. 하나님이 보좌의 축복 아니면 불가능한 겁니다. Ohne mit dem Segen des Thrones 보좌의 geht es nicht. 축복은 가능한 겁니다. Aber mit dem Segen des Thrones geht es. 그런데 지금까지 세계 교회가 이거 다 놓치고 전부 육신적인만 붙잡고 있단 말이에요. Aber die Kirchen der Welt haben all das verloren und halten nur an die 심지어 불신자 sichtbaren Dinge 따라하고 fest. 있어요. Und sie folgen den Ungläubigen nach. 불가능은 없다. 왜 불가능이 없습니까? 불가능이 없으면 예수 그리스도 왜 보냅니까? Es gibt nichts Unmögliches. Warum gibt es denn nichts Unmögliches? 하나님 필요 없어. Sonst würde Jesus nicht kommen. 할 수 있다. Wir können es schaffen. 힘 빠진 사람에게 위로의 말은 됩니다만은 진짜 세계 정복은 못해요. Zwar sind das Worte des Trostes, aber die Welt kann man 왜 damit nicht 오직 erobern. 그리스도입니까? Warum geht es 이게 nur mit 설명되어야 Christus? 됩니다. Das muss erklärt werden. 그거 없으니까 교회가 당연히 문 닫아야 되겠죠. Aber weil es nicht geht, können die Kirchen nicht anders 우리의 als 마지막 schließen. 사명은요. 전 세계 문 닫는 교회 살려내야 돼요. Unsere letzte Mission ist, alle Kirchen zu retten. 뭐 교회당 진다인 기본이고 전 세계 교회 살려내야 돼요. Zwar müssen wir auch die Kirchen konstruieren, aber wir müssen die 여러분의 Kirchen retten. 산업이 그렇습니다. Das sind 오늘 unsere Berufe. 예수님께서 부활하셔서 뭘 하셨죠? Was hat der auferstandene Jesus getan? 책망했어요. Er hat sie, 오늘 14 제자들이 야, 믿음 mit ihnen 없음과 완악한 것을 꾸짖었다 그랬어요. Jesus hatte, 왜냐? 그토록 부활할 걸 예언하셨어요. 구약에서도 예언했어요. Jesus 예수님 직접 tadelte mit seinen 말씀하셨어요. Jüngern 안 믿는 über 거죠. den schwachen Glauben der Jünger, denn er hatte gesagt, 그런 일이 er würde 없었으니까 안 auferstehen. 믿는 거죠. Aber weil es noch nie sowas gegeben hat, haben die Jesus Jünger daran nicht geglaubt. Und das hatte Jesus getan. 여러분이 이 주의 종들과 장로님들이 가져야 될 큰 언약입니다. Es ist der Bund, den die Diener des Herrn und Ältesten festhalten müssen. 꼭 기억해야 돼요. 왜 Das müssen wir 12 지파며 12 사도냐? Warum sind es 12 Apostel und 12 Stämme? 구약에 왜 70인 장로며 신약에 70인 제자를 세웠냐? Warum waren es 70 Älteste in dem Alten Testament und 70 Jünger im Neuen 여러분이 Testament? 붙잡아야 될 축복입니다. Das ist der Segen, den wir festhalten müssen. 지금 모든 주의 종들은 세계를 내다보는 12대 교구를 쳐다보고요. 장로님들은 70 지역, 70 나라, 여러분 70 산업의 축복을 찾아내려는 겁니다. 보좌의 능력으로. Unsere Kirchenoffiziere und Diener müssen die 12 großen Bezirke der Welt finden und unsere Ältesten müssen die 70 Jünger 근육이 딱 finden. 재지거든요. 장로님은 한 나라를 정했어요. 지금부터 렘넌트 불에서 그 나라 언어 공부하기 만들고 지금부터 해야 됩니다. Nach der Konstruktion müssen wir all den Remnants pro Remnant eine Sprache, eine Fremdsprache beibringen. 지금도 우리나라 준비 이번 어제 내가 렘 리더스루 때 얘기했잖아요. 지금부터 너희들은 벌써 중학생 때부터 어릴 때부터 한 나라 언어는 완벽하게 해라. Ich habe es bereits an der Leaderkonferenz gesagt. Jeder Remnant muss bereits eine Fremdsprache perfekt 저 können. 사람들 불러다 심부름해야 될 거 아니에요. Wir müssen diese rufen 그래서 und 건축이 되지면요 장로님들이 한 나라 언어 하는 렘도 데리고 그 제자들 불러서 70 제자 운동하도록 완전 훈련시켜 버려야 돼요. Und wenn die Konstruktion dann fertig ist, müssen wir die Remnants so trainieren, dass sie wirklich die Jüngerschaftsbewegung machen können mit dem Multikulturellen. 그렇지 않고는 이 사람들이 다 겉으로 하다가 갑니다. Sonst 되겠습니까? machen sie einfach so 여러분 앞에 뭐다 und dann 털어내는 gehen 수 sie wieder nach 있습니까? Hause. 없어요. Sie können 그들이 nichts 갖고 있는 alles 상처, 옛날 zugeben 거뭐 und 각인된 ehrlich 거 sein. 다 털어내놓을 수 없어요. Sie können nicht hier jetzt an dieser Stelle alles zugeben, was in 그러면 ihnen 또 eingeprägt ist. 세계복음화가 안 되는 겁니다. Und dann wird die Weltevangelisation nicht 진짜 folgen. 지구상에 하나님이 필요로 하는 성전을 지어야 돼요. Wir müssen eine Kirche konstruieren, den Gott wirklich braucht. 그리고 뭡니까? 우리 dann? 모든 성도님들이 이 제자들이 왔을 때 성도님들을 어떻게 해줘야 되느냐? Wie müssen wir den anderen dienen, wenn die Jünger wirklich zu uns kommen? 7대 여정을 가도록 해줘야 돼요.
Wir müssen ihnen helfen und unterstützen, dass sie die 7 Reisen gehen können. 다민족이 왔거나 우리 렘넌트들이 성도님들이 하나님과 함께 성삼위하는. Wir müssen ihnen so helfen, dass die Remnants wirklich mit Gott die 10 Geheimnisse, 열 가지 발판, die 10 Fundamente, 9가지 흐름, die 9 Ströme, 5가지 확신, die 5 Zuversichten und die ewige Antwort 그리고 기도. und Gebet. 그 기도 깨달으면 이게 7가지 여정입니다. Das sind die 7 Ströme. 이걸 해줘야 되는 거예요. Das müssen wir ihnen vermitteln. 그리고 뭡니까? Und dann? 성경에 있는 20가지 전도 전략의 본 뿌리가 다락방이죠. Die 20 Evangelisationsstrategien, 다락방 제대로 dessen Wurzel 전략 ist die 나와요. Tarakbang-Bewegung. 이거 딱 가지고 오면 되거든요. Das müssen wir ihnen vermitteln. Das müssen wir schaffen. 지금도 일어나고 있습니다. Auch jetzt entsteht es. 믿으셔야 됩니다. Daran müssen wir glauben. 렘넌트들은 응답받을 생각하지 마세요. 여러분이 진짜 기도하고 있으면 지금도 이 역사가 일어나서 여러분의 평생의 시대 바꾸는 일이 나와요. Ihr Remnants, versucht nicht Antworten zu bekommen. Wenn ihr das genießt, dann werdet ihr die ewige Antwort bekommen. 여러분이 누굽니까? 장모님들, 중위자분들의 산업 걱정, 돈 걱정할 정도 되면 안 돼요. 빨리 이리로 들어가야 돼요. Unsere Ältesten dürfen sich nicht sorgen um Finanzen. Ihr müsst sehr schnell darin reingehen. 많은 걸 놓쳤다는 말이 돼요. Dass es euch schlecht geht, heißt doch, dass ihr bereits sehr viel verloren habt. 그렇지 않습니다. 진짜 하는 사람은 어려울 때 봅니다. Die Echten verdienen in schweren Zeiten. 아이고, IMF 와가지고 뭐 내 망했는데 내가 진짜 아는 사람 돈 버는 사람이 IMF 때 다 벌었어요. Man spricht ja auch über die Weltwirtschaftskrise. Echte Verdiener verdienen in solchen Krisen. 누가요? 그리고 목사님 IMF 왔기 때문에 저쪽에 지금 강서 지역에서 그래. 저 건물요 싸게 나와서 사야 됩니다. 살까 했더니 뭐 우리 밑에 사람들이 뭐 좀 울적하길래 나눴다. 이게요 지금 몇백억 대. Das Gebäude, das wir damals erworben haben in Kangso in der Wirtschaftskrise, ist nun jetzt hundertfach noch mehr wert. 아이고 누가 딱 그걸 눈뜬 사람이 산 거예요. 싸게 샀단 말이에요. 그렇게 그 사람이 우리가 뭐 IMF 때 돈 벌었습니다. 우리라더라고. 그렇겠죠. Und dieser hatte gesagt, wir haben in der Wirtschaftskrise Geld verdient. 여러분이 이 실력 가지고 있으면 어려움은 오면 올수록 기회가 돼요. 그렇잖아요. Wenn wir diese Fähigkeit haben, dann werden die Chancen auch in 힘이 der Not 없어서 kommen. 어려움 오면 그러면 당장 당하는 거죠. Wenn wir dann aber keine Kraft haben, dann werden wir bei schwierigen 억울합니다. Zeiten 그렇게 immer 살다가 leiden. 불신자 못 살리면 안 되죠. 불신자 살려야 돼. 이제는 회복해야 된다. Wir müssen doch die Ungläubigen retten und helfen können. 언약 굳게 잡으셔야 됩니다. 하늘과 땅과 바다와 열방이 진동하리라. Himmel und Erde und das Meer 여러분 wird 통해서 여러분의 가문을 살리고 지금 저 죽어가는 나라들 먹는 것밖에 모르잖아요. 살려내야 됩니다. Wir müssen unsere Familien und unsere Sippe retten und all die anderen Nationen. 정말 외국인자 한 명 왔을 때요. 저 사람이 마지막이라고 보셔야 돼요. Wenn die Multikulturellen in unserer Gemeinde sind, müssen wir dies als die letzte Chance 잘해주는 aufnehmen. 것도 필요하지만 그게 중요한 거 아닙니다. Natürlich müssen wir ihnen auch dienen, aber 저분들이 das ist nicht 진짜를 das 찾아서 Wichtigste. 돌아가야 돼요. Sie müssen wirklich das Echte entdecken und 뭘 dann 말입니까? zurückkehren können. 결론적으로 이걸 찾아서 돌아가야 돼요. 그래야 그 사람이 가서 살리는 겁니다. Sie müssen diese Dinge entdecken und dann andere Menschen retten können. 성령께서 한 주간 동안에 여러분에게 알게 하실 겁니다. Der Heilige Geist wird es uns realisieren und wissen 진짜 lassen. 응답을 받는 이 축복 속에 들어가게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen Jesu Christi, dass wir in diesen Segen 기도하겠습니다. reingehen. 하나님께 감사드립니다. Lass uns beten. Gott, wir danken dir. 하나님 주시는 진짜 힘을 24 회복하게 하옵소서. Mögen wir diese Kraft, die du uns gegeben hast, 예수 그리스도 24 Stunden 이름으로 wiederherstellen. 기도하옵나이다. In Jesu Christi Namen haben wir gebetet. Amen.